Damian Lillard ke Miami Heat. Bercanda. Kalau kata anak zaman sekarang. Ada Anjing. blockbuster trade di NBA. Baru aja di episode sebelumnya gue bilang Damian Lillard belum kemana-mana. Tahu-taunya sekitar jam 1-2 pagi waktu Indonesia Barat muncul tuh boom notifikasi dari Woj bahwa the Milwaukee Bucks receive Damian Lillard. Blazers receive Drew Holiday, DeAndre Ayton, Tomani Kamara, satu first round pick di tahun 2029, dua pick swaps, and the Phoenix Suns yang menjadi tim ketiga di sini dapat Jusuf Nurkic, Grayson Allen, agitator utamanya Bucks, Nasir Little, dan Keon Johnson. Ini sebuah trade yang langsung memunculkan berbagai reaksi, berbagai emergency podcast, and that is why we are doing one. This is setelah sekian lama ada emergency podcast. Nggak bisa di studio soal dadakan. Box out bareng gue Raditya Alif dan Abinra Pradika. Initial reaction looking at the trade, Abi. Yes, Gimana? sir. I don't I don't really like this. Woo! Spice. Gimana, Um, gimana, gimana? nggak, buat Blazers mereka menang banyak. Oke. Itu, that's for sure. I think mulai dari situ dulu aja kayak dari Blazers dan Dame ya. I think sebelum masuk ke Suns sama Bucks, Blazers menang banyak. Mereka dapat DeAndre Ayton, good centerpiece, nemenin Ant Simons, Scoot Henderson, Shaedon Sharp, dan beberapa pemain muda lainnya. I think that's a good one. And Chauncey Billups gets his kind of mobile center yang bisa digunakan di skema-skema menariknya. Plus dapat 2029 first round pick unprotected dari Bucks yang dimana nanti di musim itu Giannis umurnya udah 34 tahun, which Bucks would be a bit, I think, not competitive, so it's a good pick. Dan dapat Drew Holiday yang tadi lu bilang yang masih bisa banget diputar untuk aset-aset lainnya. So they won big dibanding harus menerima paket dari Miami ya. And for Dame, dari tadinya mau ke Heat, sekarang jadi ke Bucks, playing with Giannis, playing with one of the best defenders, one of the best big man defender di Brook Lopez, one of the best three level scorers in Chris Middleton. So I mean he's in a good position right now. Sekarang spotlightnya di dia lah. Kayak oke lu udah dapet tim yang jago, contender. Can you win? Can you win the chip? Can you be competitive? So for both team, it's like for both sides. For now, it's a win-win. Oke, well, you did say barusan you don't Mhm. really like it. Kemudian penjelasan lo seolah-olah you like it. Oh, So itu buat before I deliver my ah, take, ah, ah, lo ah, harus ah. jelasin dulu Oke, kenapa oke, oke. you do Itu not like buat it. buat dua party yang tadi Blazer sama Dave ya, kayak yang spotlight. Tapi I don't really like it for the Suns sama Bucks. You do not like it for the Bucks. Ya, kalau mungkin Suns ini lebih nuance, lebih banyak layersnya on my take. Tapi kalau Bucks ini just outright gue gak suka. Number one, Jrue Holiday is a key piece, sorry, untuk defense lo. Skema defense lo itu adalah mainly drop, Brook Lopez and a drop, Jrue Holiday coming from a backside to recover. Karena skill navigasinya itu kalau di pick and roll ya, navigasi Jrue itu elite, one of the best. Lu kehilangan dia, apakah lu masih bisa menjalankan skema yang bisa waktu itu membawa lu ke championship? Pemain yang membawa lu ke championship, you're giving it up for like an offensive superstar di Lillard yang defensive capabilities-nya itu sama sekali nggak ada sama persis, nggak bahkan not comparable to any degree lah. Itu nomor satu. Nomor dua, lu kehilangan Grayson Allen, one of the best 3 and D players. Dia do the dirty work, literally dirty work. Bukan dirty selengkat-selengkatan, tapi dirty yang kayak dia hustle, dia jaga pemain terbaik lawan, terkadang dia switchable, he gets on under opponent skins. Lu kehilangan dia dan lu mendapatkan Damian Lillard. Looking at the Bucks roster sekarang, there's no one to kind of menggantikan perannya Jrue Holiday dan juga Grayson Allen di defense. Oke, lu punya Pat Connaughton, lu punya Jay Crowder, lu punya Arjun Beauchamp, lu punya Andre Jackson rookie who's coming in, but it's still a different degree ketika lu harus menjaga Jimmy Butlers of the East, lu harus menjaga the Jason Tatum, lu harus menjaga the Jalen Browns of the East, lu harus menjaga James Harden, nggak jadi karena dia nggak main. Lu harus menjaga Tyrese Maxey of the East, lu nggak punya siapa-siapa to stop them, you're gonna be barbecue chicken. Although
offensively sekarang mungkin mereka jadi yang paling bagus di East. That half court offense is just unstoppable. But that's my take for the Bucks. For the Suns, oke lu, kalau gue udah ngomong tadi di Twitter, it's a risk mitigation move. Lu takut Aiton ngambek, lu takut Aiton gak dapet touches, dia bikin masalah, dia nggak semangat rebound, dia nggak semangat ngapa-ngapain di defense. Lu ganti dengan pemain yang walaupun lebih jelek dari segi lateral movement, dari segi menjaga pemain kecil kalau harus ke switch. Lu sekarang dapetin di Jeff Nurkic, better rebounder dan Aiton, lower maintenance, nggak harus banyak touch untuk senang. Tapi again, from a from like a apa ya, from like a, it doesn't move the needle that much. It's more of like a, okay, lu menggantikan Aiton dengan beberapa piece lainnya. Getting Grayson Allen and Nas Little is good for my side, but it's not the one that kind of, okay, if this takes Phoenix over the top. I like them better with Aiton, tapi understandable bahwa ini untuk mitigasi resiko Aiton tiba-tiba ngambek di tengah play atau kayak Aiton tampil waktu lawan kayak Mas gitu. So I think it's just an okay move, not necessarily kayak wah anjir Phoenix jago banget, deep banget. But they're deep, but yeah, I think there's kind of, ada sedikit downfall dari situ lah. But anyways, that's mine. Oke, gue seneng lu mengambil opini yang kalau gue melihat dari reaksi-reaksi yang ada di Mhm. acara-acara gorengan di TV dan di internet, lo mengambil sisi yang lebih pesimistik lah. Lo ada di posisi Ya, Pat Beverly soal ini, gitu ya. Di oke. mana dia tweet, losing Drew Holiday is massive. Nah, gue Ya, akan mungkin justru karena lo mengambil posisi yang rum raisin chocolate chip, mungkin primary. gue akan sedikit vanilla di sini. Tapi sebelumnya, Mhm. we have to give our flowers. Lo udah mention sedikit ke Drew Holiday dulu. Oke. Okay? Drew Holiday nggak bisa dipungkiri, mungkin kalau kita ngomongin soal moments, dia adalah ya tentu on par dengan kembalinya Giannis dari cedera yang waktu itu kita kira he's out of the finals di tahun 2021. But Hmm. his defense against Chris Paul, his big plays di final tahun 2021, khususnya di game 5 di Phoenix, ketika dia Hmm. nge-strip bola dari Devin Booker, dia Hmm. ngasih alley-oop, padahal mungkin dia bisa buang-buang waktu. Milwaukee was up one, dia alley-oop ke Giannis, and then kena N1, Chris Paul. Itu mungkin adalah salah satu play paling krusial dan paling ikonik di NBA Finals dalam 5-6 tahun terakhir. Ya, Hmm. dia Hmm. sebuah pemain yang tadi ada artikel dari Brian Windhorst di ESPN. Mungkin jangan-jangan yang akan shift the needle, ya. Kalau soal kontestasi juara NBA musim depan adalah dia nih bakal kemana abis ini, ya. We'll Oke. get to that, ya. But the reality is, okay, lu ngomong banyak soal kehilangan di sisi defense, ya. Mhm. Emang defense itu sesuatu yang selalu dibilang wins you championships. Susah banget nyari perimeter defender yang oke banget seperti Drew Holiday. And we've heard so many things, so many thoughts, testimonial pemain ya. Kan kayaknya Drew Holiday ini pemain yang paling banyak dapetin testimonial dari pemain lain yang bilang people don't know how good Drew Ya. Holiday is. Oke, Ya. so tentu itu udah dapat vouch dari kiri kanan. But let's look at masalahnya Bucks musim lalu dan di musim-musim setelah dia tidak juara. It's not about the defense. It's about the offense. Hate it or love it, tadi juga ada tweetnya Kevin O'Connor. Mhm. Offensifnya si orang Drew Holiday itu comparable di playoff field goal percentage-nya dengan Eric Bledsoe. Ya, Itu ya, satu. ya. Dua, lu mau ngomongin dia defensive stopper, dia diapain sama Jimmy Butler di Mhm. playoff tahun lalu. We talk about offensive stagnancy. Ya. Kita masih ingat nggak sih di overtime last play bolanya sama siapa Milwaukee Bucks di tengah. Grayson Allen. Think about the fear factor di tim-tim lain kalau yang megang Ya. bolanya Damian Lillard. And Mhm. then there's Giannis. And then here's the thing. Kita a question mark is Chris Middleton musim depan levelnya kayak apa. But Mhm. now he's not a second option. He's a third option. Oke. Plus you add ke how unstoppable. I mean kalau kita mengambil sisi positif dari pick and roll Giannis sama Dame, that is very very scary. Dan
gue ngerti, you make a good point about bagaimana drop coverage-nya Milwaukee Bucks itu juga tergantung kepada bagaimana point of attack defendernya, perimeter Hmm. defendernya bisa navigate screen, dan Drew Holiday is one of the best. But I would still say sebuah tim dengan Brook Lopez and Giannis anchoring that defense is still a Mhm. pretty good defensive team. So my point is, I think the offensive upside of this trade, yeah, outweighs the defensive mishaps. Dan satu hal lagi, Bi, Mhm. ini Ya, menurut gue pinternya Giannis, ya. Setelah sekian lama ngomong soal loyalitas, dia ngomong sedikit kemarin, Bi. gimana gimana gimana. Ya dia ngomong lah bahwa gue belum tentu stay, gue ingin chance to contend, ya. Gini, kita belum tahu apakah dia bakal sign an extension, ya, Hmm. right? Mhm. Tapi setidaknya ini menunjukkan kalau franchise Milwaukee itu nggak adem ayem aja, right? If it doesn't work, it doesn't work. Tapi yang penting dia udah mencoba. Ya, I ya. mean, the optics are better ketimbang kalau let's just say it's still Drew over there, and then mereka mentok kayak musim lalu. Mhm. Because kalaupun nanti let's say si Giannis nih mentok ya, and then he leaves, I think naratifnya yang akan terjadi adalah ya dia udah dikasih A sampai C, B sampai C gitu loh. So bukan salah Bucks-nya juga gitu kalau gagal. So I think it's a smart move. I'm looking at the upside. Gue cukup optimistik dan menurut gue Bi, bohong Mhm. kalau Miami are the big losers, obviously. Ya kan, Ya, Pat ya. Riley kapan lagi kadalin kayak gini gitu. They thought, well, I'm sorry, gue juga mengira, oh he's gonna end up in Miami gitu. Tetapi ternyata, and mungkin mereka kayak Toronto yang nawarin, nggak akan mau deh, right? Chicago yang Mhm. nawarin. Pat Riley ternyata tidak bisa melihat Milwaukee masuk, man. Yeah, I think it's. I mean, for Miami fans, mereka pasti lagi kesel banget sih sekarang. Tapi rumornya, they can still. I think they're aiming for Jrue Holiday karena Jrue Holiday kan hampir pasti 100% akan dipindahkan lagi ya Ya, dari Blazers. And I think they're aiming for Jrue untuk dapetin Jrue Holiday. But yeah, I mean, everyone's gonna be in for Jrue sih. Akan mencoba mendapatkan Jrue. But you raise good points. But for me, I think just for the Bucks, I believe that defense is the key denominator lah ya untuk untuk championship teams dan kayak untuk seorang Adrian Griffin ya untuk bisa mengubah skema yang Brook Lopez udah mungkin the last 5-6 years main dengan cara seperti itu dan emang terbukti ya efisien banget. Terus juga ada si Giannis, he's comfortable with that scheme, and then basically can he change that skill, apakah dengan kayak gini berarti nanti let's say Brook Lopez akan main lebih banyak at level, mau saya lebih lebih agresif dalam menghampiri pick and roll atau tetap di drop. I mean it remains to be seen, but just from face value it's kayak it's something that worked before dan menurut gua agak diservis ke tanggal tuh, ketika kita ngomong bahwa ini skema yang udah nggak berjalan karena problem last season was that more at offense di playoff lawan Heat. That's technician that you mentioned. Tapi kayak datengin Dame dan melepas Jrue plus Grayson Allen menurut gue itu overcorrection yang sedikit inilah yang sedikit kayak oh ini bahaya nih. This is like a bullwhip effect yang mungkin nanti akan butuh waktu untuk kalibrasi lagi. And if you need time to calibrate lagi nanti, how much assets do you still have? Lo udah nge lepas aset banyak banget buat Jrue Holiday, terus aset terus lo ngelepas Jrue Holiday plus aset lainnya buat ngedapetin Dame. So if you look at this, they got Dame for the price of the picks that they conveyed to Pelicans untuk dapetin Jrue plus 2029 first round pick sama 2028 2030 pick swaps. All of that for Dame, I think it's a bit too much and I think udah terlalu apa ya terlalu overcorrection yang menurut gue it's gonna bite the Bucks in the ass from my side ya. oke. Oke gini lah. Ini kan sebenarnya cara yang paling benar untuk menegasikan semua yang lo bilang tadi adalah kalau Bucks juara Ya, atau Bucks masuk final. I think the expectation is championship or harus bust. juara lah. Oke, enggak. Tapi menurut gue gini loh. It's about
seserius apa timnya, oke? Hmm, hmm, hmm. Tentu pingin juara, tapi menurut gue masuk final aja buat seorang Dame tuh udah sesuatu sebenarnya. Not that he does not want to Hmm, win, tapi that is the minimum like bare bottomnya gitu loh. Fighting for a mhm. championship di final. To your point, menurut gua emang Oke. cara Milwaukee memandang ini tuh win or bust. Like beneran win or bust. Mhm. Jadi this is really going putting all of your chips for a 1-2 year window, dan kalau nggak juara then you break it up. Oke. So the result will determine sebenarnya Giannis masih akan kayak window-nya akan nantinya sepanjang apa gitu loh. Jadi emang you made a good point. Lo kehilangan aset masa depan for sure, right? Mhm. But this is really putting all of your chips to win now. Ya, Jadi bagi gue sih yang akan menentukan adalah apakah dia win now atau enggak. for sure, for sure. Simple itu. Nah, do you And, think and satu hal lagi, Bi, ah, 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 ah. underestimate how hard is it untuk sebuah tim yang small market kayak Milwaukee buat juara. Yeah, that's a good point. But berarti gini, just from your take ya, karena kalau gue untuk mendapatkan yang, sorry, gue setuju sama lo. Ini hanya bisa dinilai bagus ketika mereka juara. Dan itu kenapa gue ngeliat they won't win the championship with this team dengan setup kayak gini. This team ya, Ya. with this team dengan skema yang sama kayak tahun lalu. That's kind of my rationale. Unless there's a massive change dari Adrian Griffin untuk mengubah skema defense. I mean offensively mereka dengan gampang bisa cetak poin lah, as you said. Tapi if Adrian Griffin cannot find a scheme yang benar-benar bisa ngenegasikan kelemahan Dame plus tetap bisa maintain Brolo in drop atau in this most optimum scheme Oke, itu tuh. Bi, I have a question. How Uh, many how many good point guards offensively determine juara atau nggak juara? you see Because again this predicates on this. dari tahun 2000 Because dari tahun iya 2000 dari aja ya. sample size modern Oke. NBA. First repeat 2023, Derek Fisher was not a good uh, offensive point guard, but he is a really good defensive point guard. Terus ke Dynasty Spurs, Tony Parker was lebih ke arah offense ya, tapi it's a Spurs scheme. The defense they have like Tim Duncan dan kawan-kawan. You got Last the last five Pistons. six years, last five Let's six five six years years. Okay. pemain yang menentukan sebuah tim juara atau enggak di posisi satu. Steph was I can only think of Steph in 2022. ya abis itu di got siapa sih si point guardnya Lakers waktu itu LeBron. But yeah, it was defense that won them But you that know, championship. you're stopping LeBron anyway, gitu. Maksudnya What's your even point? if you had Drew Holiday, you're Uh-huh. not putting him like all that minutes on. Maksudnya gitu loh. Maksudku bahkan dengan Drew Holiday pun ya, pesaing dia Uh-huh. di East tuh, apakah mereka ketakutan gitu? He got cooked. Um, Butler, Jason Tatum juga yang jagain juga bukan. yeah. No, Kan. you're right. Justru menurut gue the adjustment on defense that they have to do is sometimes naruh Giannis untuk At the five. ngejagain wing player lawan sebenarnya. Itu yang nggak dilakukan sama Coach Bud ketika kalah lawan Miami. That's the point. Giannis was nggak jagain Jimmy Butler, man. Nah, itu dia. Tapi gini, kayak, okay, if Drew Holiday was the only one that's gone, right? I mean, you have to take a look at, now you're also losing Grayson Allen. Hmm. Kayak itu dia yang maksud gue lah. Kayak, I you cannot have, believe, Abi, you are really rating Grayson Allen. lo nggak, masalah kan defense, lo nggak pernah defense sama sekali, kan? Kayak, Nah, unless they bring in someone ya, like a ya. veteran atau siapa. Okay, but now with this team, dan ngelihat, kayak gue belum ngeliat skemanya Adrian Griffin, but with this team, and if they play like last year scheme, man, I mean like, that's a really, really tough way to win a champ. Tapi if they play like last year's team, the problem was offense, not defense. Nggak, kayak gini kan, kalau play like as a team, lu nggak akan bisa survive in defense. Kayak, they won't have that cushion kayak, let's say, that 15-point lead over Miami, nggak akan dapet. Karena udah That jebol was duluan because pas di their defense. offense was mucked up in the fourth quarter, B. Nggak gini. That cushion 15 poin yang pertama, kan, itu nggak akan dapet gitu. You won't have that. Itu kalau misalnya defense lu jelek banget gitu loh. Jadi kan the point adalah kayak, okay, offensive lu gede banget. But if you're Yeah. still leaking points on defense, it's gonna be hard.
That's kalau gue, because I'm a firm believer in defense. Cuma kecuali mereka, again, this is kecuali mereka nemuin scheme di mana they Oke, somehow found bahwa Brolo can survive at level supaya they bisa kayak Jokic lah, lu bisa nexting, jadi lu bisa ganti switch itu on the move. Karena kalau oke. misalnya Bucks tahun lalu kan lu benar ngandelin Jrue Holiday bisa di cover selama Brolo itu ngedrop, Ya, ya kan. Sekarang Dame won't be able to recover. The next best defender to do that in the Bucks roster sebelum trade ini adalah Grayson Allen. Grayson Allen. Ya. Nah, kalau dulunya nggak ada, you're banking on either Marjon Beauchamp atau Aha. Andre Jackson. Those two, kalau misalnya mereka main di samping, let's say Giannis, Chris Middleton, let's say closing line adalah Giannis, Chris Middleton, dan Pat Connaughton itu he's not a good defender ya. Giannis, Chris Middleton, Dame, and Brook Lopez. Satunya ini, let's say Andre Jackson atau Marjon Beauchamp. I mean against a Celtics team yang lima-lima punya playoff experience dan kawan-kawan, I'm still taking the Celtics. I mean, they might go to they might. I think it's an easy path sampai Eastern Conference Finals buat Bucks, but therefore dari situ menuju Finals, I just don't think this team has the defensive chops to stop. Itu aja sih. Oke, soalnya gini. I'm Oh, still banking on the defense. first of all ya, Uh, gue kasih tanda bintang ya. Kita belum tahu defensive improvement dari dua nama muda yang lo sebut tadi bagaimana. ya, Ya. Kemudian yang kedua adalah we do not know at some point will there be someone available a pickup at the wing position at the perimeter position. ya. Kita nggak tahu. Oke, gue akan mengamini sedikit ya. Mhm. Cuman ini kan this is a matter of gapnya jadi positif atau negatif ketika sebuah kehilangan di sisi defense Mhm. bertemu dengan sebuah penambahan di sisi offense. So Ya, where we sort of disagree on this adalah gue merasa ini tetap positif karena sebegitunya akan naik tingginya. offense. Ya, Sedangkan lo melihat sebegitu turunnya defense. yes. Lo melihat defense is gonna be a huge problem. Gue merasa offense was a titanic problem. Malah kalau kita Hmm. melihat 2-3 tahun ke belakang ya, it's the offense yang sebenarnya benar-benar mediocre dari Bucks, and it's dan skemanya juga ya gitu-gitu aja gitu. So I thought they needed a radical shake up gitu. Shape. Ya. Gitu. Dan sebenarnya gini loh, nggak ada jaminan juga sebuah tim dengan Drew Holiday ini akan melenggang mudah. Milwaukee dengan varian kayak gitu akan melenggang mudah kemudian juara belum bisa dijamin juga gitu. Orang sampel size dua tiga tahun setelah juara ada stagnansi gitu. Mhm, So mhm. there's a few question marks, obviously pelatihnya juga kita nggak tahu kan, variety dalam defense yang lu bilang itu akan kayak apa, offense, but dengan tambahan bahwa ada pressure juga dari Giannis, and you risk, karena gini loh, kalau dia udah Mhm. ngomong kayak gitu ya, itu berarti udah 2 kali dia nggak happy di run it back sebenarnya. Ya, ya, that's a Ya, dia, iya, intangible motif buat Bucks ngelakuin trade ini ya. yes gitu loh. So and again, gue akan tarik itu ke kita harus paham situasinya Milwaukee juga lah. It's in Mhm. Milwaukee. Milwaukee ini bisa narik pemain kayak Dame instead of going to a big market, even if Ya. ada Hmm. Giannis is still apa namanya a huge thing. Nah, where gua mungkin akan sedikit agree sama lu ya adalah Mhm. kalau ini yang bagi gua penasaran sebenarnya. Ya, ini posisinya bukan defense Milwaukee jadi jelek, tetapi Tapi, tim di East bisa punya peluang untuk punya pemain yang juga punya catatan pernah menghentikan Dame. If Drew Holiday goes balik to lagi. Miami atau Boston atau Itu even lucu sih. Philly dengan skema Nick Nurse, bagi gue itu menarik. Ya, ya, Kenapa? ya, ya. Think about this ya. Hmm. Look, lo gimana sih lo mau ngentin Giannis? You build a You wall. walk, Lo you walk him, membangun ya, benteng untuk ya, menghadapi serangan Titan ya ya. di depan ring ya. Dan biasanya dia kick out atau lo ngebingungin dia dan lain sebagainya gitu. Dan terkadang ada defender-defender yang punya skill lebih untuk ngehentiin dia, right? Philly Mhm. obviously to a certain extent Embiid can do that, ya. Miami dengan Bam Adebayo and one of those two, and sang ada Porzingis juga walaupun feeling gue mental gitu di Boston.
Ini kan penambahannya adalah, hey, hati-hati, ada Dame Lillard juga, right? But if Drew Holiday becomes a point attack defender in Ya, one of those teams, ya. kita masih ingat, gue lupa, was it 2017 apa 16 ya 2018? kalau nggak salah. The New Orleans Pelicans, Ketika right? Portland was just wipe out Iya. sama tim New Orleans. Now that, makanya ini kembali ke yang tadi gua kutip artikel Windhorst. Mungkin yang Mhm. menarik adalah where does si 2012. Holiday land ya? If he's still in the East, dan mungkin gua akan sedikit mengurangi where I stand on this, but not because of the lack of defense, but because tim lawan punya solusi yang lebih baik untuk menetralisir offense-nya Mhm. Bucks gitu. Now let's talk a bit about Holiday, ya. Mhm. Do you think menurut lo dia bakal end up di timur? Oh, sama satu hal lagi ya, yang I think menurut gue juga lu bukan, lu nggak yang kalau yang ngomongin Suns dulu. yang perlu dicatat soal Drew Holiday. Mhm. Dia udah bilang dia nggak mau main terlalu lama sebenarnya. Dia Oke. dia mau pensiun dalam 2-3 tahun. Pokoknya dia nggak mau yang panjang lah gitu. Hmm. So I don't know gitu. Maksudnya bisa jadi nggak mustahil juga, we've already seen the best of him sebenarnya gitu. Maybe. Ya. But and there's also naratif misalnya kalau dia ke Lakers or Clippers simply because dia dari Los Angeles gitu. I mean with Kan Clippers it would be an interesting fit sebenarnya. it's gonna Diganti be it's gonna be diganti one hell of it ya. Nah, that's a lockdown perimeter defense That's ya. interesting. Itu sih menarik sekali tuh. Tapi bagi gue lebih menarik kalau dia tetap di timur sebenarnya, karena dia akan menegasikan beberapa Di kepedean gue soal Bucks. Where do you think he's landing? Where do you think he's landing? Drew dulu. Miami I think. I Woo. think Pat Riley ngelihat dia kalah ini ya. And just kind of to add like one point yang tadi lu bilang juga I think okay sorry ada lap perfect. He's gonna like end up in Miami karena kalau Pat Riley udah kayak quote unquote dikadalin kayak gini dia nggak mau dong keluar keluar dari situasi ini dengan hanya nge-sign RJ Hampton. Itu lucu banget. Tiba-tiba Miami sign RJ Hampton kayak what the fuck. But akan lebih lucu lagi kalau RJ Hampton jadi jago beneran di bawah hit culture, man. itu mungkin sih karena pemain kayak Josh Richardson can thrive Ya, and I think RJ kita. But anyways, Drew mungkin ke sana tukar kayak Lowry and I think kalau misalnya si apa namanya itu si Miami bisa dapat juga a couple of kind of young players or shooters dari Portland untuk dikirim balik ke dari ke Miami tukar Kyle Lowry to match the salary I think it would be great. Dan itu ya kayak nah ini menurut gue yang menarik adalah yang tadi lu bilang juga sih sebenarnya kayak kalau misalnya tim timur dapat Drew whether it's Philly whether it's Miami I'm backing on Miami. Yeah, I think it's just that's it for the Bucks karena yang tadi lu bilang tadi tim kecil bisa nggak dapetin superstar if it only through via trade. Dan kalau lihat lagi mereka datengin Dame itu harganya mahal banget. With the picks that they in for Drew waktu itu I think it was 3 first round picks tambah 3 pick swaps ditambah pick buat si uh, apa namanya itu si Dame kemarin yang 2029 sama pick swap 2030 they don't have a first round pick for the next 6-7 years. ya, ya, Dan dia menurut dia gue dia nggak ngontrol masa depan dia sampai 2030, man. sama sekali ya. Dan nanti Giannis is aging dan kita lihat juga Giannis semakin tua akan semakin ya inilah pasti karena dia physical dependent banget kan. Now that being said, kalau misalnya sampai balik ke timur, ya I think it's just game over for the Bucks. I think Giannis will force a trade ketika dia di umur 29-30, which is in another 2 years. So yeah, itu akan jadi the worst case scenario sih. Ya, tapi nggak jadi gini. Gue I echo my ini ya. Hmm. Isi soal ini tuh emang bener win now. So it doesn't work. Trade Nah, request, boom, and then you get something back. Dari situ sebenarnya. iya itu dia makanya. Wait, when you say win now, kalau gue bener cuma 2 tahun windownya. That's it. Ya. Sama ya, Jendela oke. 2 tahun. Ya, Ya. but again, They won't win it in 2 years. if they win one, ya, enggak, What is enough? What is enough? What is enough? think about this. A franchise in Milwaukee, ya. Yeah, yeah. Have you been to Wisconsin?
I've never been to Wisconsin. I hear Oke, it's shitty. ya enggak sebenarnya enggak juga. Maksudnya Lebih shitty itu ya apa it's Cleveland? not top of the list lah. Lu pernah nggak sih Lebih. ngeliat lu kalau ke mall ya, Uh-huh. kan itu kan kayak ada tour apa sih Wijaya Tour apalah gitu-gitu. Oh West Coast, East Coast. Ya, lu pernah ngeliat kota Milwaukee ditaruh di situ nggak? San Francisco, Miami. Ya, lu Nggak pernah pernah. nggak liat ada TKI kerja di Wisconsin? Nggak ada gitu kan, gitu loh. Ya, Maksudnya tapi mereka think ada about Harley this, ada Harley sebuah Davidson kan? franchise di kota Hmm, kayak gitu dalam sejarahnya punya 3 gelar juara. itu keren. But I still think it's gonna be there. Vote gonna We'll see, we'll see, we'll see. 28 September 2023, 5:30 p.m. Oh gitu ya, Anyways, oke. anyways. Ah, Okay. nah, apa namanya? Ya, Drew Holiday kalau seandainya ke timur akan sangat menarik. So let's Hmm. shift perspektif sedikit. Lo pengen sedikit ngomongin soal sisi Suns ya. Ya. You don't like it for the Suns? Bukan nggak layak sih kayak from like a basketball point of view ini agak aneh karena kayak Aiton itu walaupun kemarin nama Jokic di ayam-ayamin ya. Cuman untuk kayak kalau misalnya let's say objektif lu ngelakuin trade ini apa sih gitu loh. Kalau lu mau juara, oke lu harus lihat kan siapa threat paling gede. Gitu. Threat paling gede adalah let's say the Warriors, Lakers sama Nuggets ya. Warriors dengan constant of ball movement perimeter. I think Lakers ini gonna be like a LeBron slash AD one two punch dan yang si Nuggets itu adalah stop Jokic and Murray, right? Yang gue lihat dari trade ini adalah mereka hanya bisa quote unquote mereka ngelakuin ini cuman untuk mematikan Golden State tuh. Karena actually what they became better at adalah di perimeter defense karena ada Grayson Allen, Nasir Little, lu bisa nambah agility dan size di perimeter. Untuk nge-stop si Lakers sama si Nuggets, nah ini kan lu butuh ya oke you need size but also you need like an agile center at least and a big body behind. It's like what Lakers did dengan Hachimura sama AD. Dengan mereka nuker Aiton, mereka untuk Nurkic, lo you get a bigger player in Nurkic, tapi yang lebih lamban, lebih non-responsive, dan sangat-sangat tidak versatile dan tidak fleksibel in the way he plays the game. That being said, I think this is like okay, this doesn't really move the needle for the Suns. It's more like a risk management. Aiton gak ngambek aja nanti atau lu nggak ada locker room issue aja pas lagi playoffs. I think that's the only thing from my side. Eh, menurut gue sih ini sesimpel gue sih ngerasa ya, tapi kan nggak tahu ya, ini ngerasa doang. Kayaknya si Aiton ini dulu padahal 2-3 tahun lalu kita yang kayak, oh dia Wow, tapi the ternyata ketika dia best. puber, red flag-nya cukup banyak gitu loh. Menurut gue, Hmm. sampai lo dianggap nggak reliable, ya, eh untuk lawan Jokic atau enggak di playoff 2 years, Hmm. sampai lo di sit down, itu sih udah pertanda yang jelek banget sebenarnya. Um, Hmm. Upside-nya jelas bagusan Nathan dan Brand Nurkic. Ini agak gambling dikit ya, karena Ya. riwayat cedera Nurkic, but they're probably expecting Nurkic bisa kayak 2-3 tahun yang lalu gitu. Um, dan kita mesti ingat masalahnya Phoenix kalau ngelihat ke playoff uh, tahun lalu adalah depth. Walaupun sebenarnya they've already done some stuff untuk address the depth. So I think this is also for depth. Dan gue tuh agak ngerasa gini sih, Bi. Hmm. Ada sedikit kelegowoan atau pengakuan we cannot stop Jokic sebenarnya. Dari Suns. Dari sisi Suns ya. Oke, oke, oke. This is Gitu loh. interesting. So sebisa mungkin kita punya firepower lebih banyak. Kita punya opsi-opsi yang mungkin bisa gangguin pemain-pemain di sekitar Jokic sedikit ya. Hmm. Grayson Allen, you were pretty high on him tadi, so I'm just gonna use your own words untuk ngebahas dia sebagai pesky perimeter defender. Nasir Little could be good as a wing, belum cukup banyak, terlalu banyak dapat jam main juga. Keon Hmm. Johnson kurang tahu. So it's just about adding a bit more quantity, I would say. Untuk quality nanti survival of the fittest aja kita lihat di regular season gitu. Ya, Tapi ya, ya, ya.
at least inilah untuk melindungi tear and wear dari pemain bintangnya. So what they're betting on sebenarnya adalah tiga pemain utamanya tuh bener-bener wah gitu loh, supernova. Tapi jamnya mesti dijaga nih, makanya gua kasih kuantitas role player yang Pemain. Oke, gitu. Cuman fine. cuman Fair. tanda tanyanya juga 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 masih banyak sih gitu. Ya, dan lu Oh, kayak Blazers. Apa? lu ngerasa ini kayak anjir Suns jadi gila banget kayak oke, this is an okay move, nggak jelek nggak bagus gitu, there's a like lots of plus minus on both sides and it offsets it. Iya, Just curious. mid. Ini Mid ini ini, ya, oke. ini tuh akan dijudge dari sebugar apa tiga pemain Sebugar. bintangnya sih. Sebenarnya, Oke. like juga reach a level di mana kita ngerasa saking panasnya permainan mereka, pun intended, Hmm. segala Hmm. masalah yang lain yang bisa dipinpoint tuh sebenarnya bukan masalah yang gede-gede banget gitu, Oke. gitu. Oke. Cuman gue like knowing the West dan jalan menuju harus melewati Denver at the end juga. Um, It'll be hard, right? ini well, kita lihat lah Nurkic initially betting ini tuh jadi pemain yang di level kayak apa, because if it feels like kita melihat pemain yang produksinya kayak Aiton, Hmm. then sebenarnya this is a win gitu, because you get other pieces di sampingnya begitu. Oke. So anything to add soal diskusi ini? Ada pihak yang belum kita bahas, winners losers Ah, di Southnya. Blazers. Blazers udah tadi ya. Ya Blazers sekarang bisa 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 muter-muter lagi gitu loh, Ya bisa benar sih. terus I think. diputar. Tapi maksudnya kredit juga ya, terlepas dari Hmm. kayaknya dia agak asshole gitu ke Lillard. They most likely dapat deal yang lebih bagus daripada apa yang mungkin ditawarkan Miami. You know, Yep. And maybe sorry, Miami sorry. was playing hardball selama ini karena ngerasa udah terlena dengan si Dame bilang mau ke sana gitu loh. Sehingga kan kita nggak tahu juga sebenarnya what exactly was the offer gitu loh. Si Miami ya. Ya, 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 ya. dan di dalam setiap iterasinya selalu merasa bahwa oh kayaknya ini agak redundant nih, yang paling valuable bisa dia tawarin buat Nah, Tyler Blazers. Hero itu kan Dan ya. dan Ya. sepertinya juga soal Nurkic, Blazers tuh udah lama pengen nge-trade dia gitu loh. Oke. And if you get Aiton yang dari segi umur juga lebih fit dengan timeline-nya Blazers ya, rebuild. Menurut gue sih kayak yang lo bilang di awal lah, menang banyak nih. Joe Cronin dan kroni-kroninya nih Kroninya. namanya. Dame tuh ini ya, kata udah sudah punya lagu ya. Ah, itu juga keren sih. Itu dia the biggest winner tuh sekarang dia sih sebenarnya. Ya Dame lah. Oke, but here's the thing though. Menurut lo dia chance untuk menang juaranya lebih gede kalau dia ke Milwaukee apa ke Miami? Oh, this is interesting. You Eh, gotta say Miami dong kalau misalnya you're not hot on this. yes, Miami. Gue sih akan Yes, tetap ke Miami. Milwaukee kan, because that means Drew Holiday masih ada di Milwaukee kan. Oh, you're right. You're right, you're right, Jadi you're nggak right. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. But I'm still in lah kayak karena sekarang juga masih kemungkinan Jrue Holiday itu ke Miami jadi kayak bener kayak cuma tukeran posisi doang. Oke, now here's the thing. Oke, final question for me deh kalau gitu Apa deh. gimana gimana gimana? Lebih mungkin dia menang di mana? Dia ke Heat dan ngelawan Bucks yang tanpa trade atau dia ke Bucks kayak sekarang dan nanti Jrue Holiday ke Heat? Tinggian mana berarti? Chances Wow, of that's a winningnya. complicated question. Gue nggak yakin gue menangkap semuanya, but I'm sticking to the fact bahwa dia ke Bucks. Bucks, because Oke. man, he's the second best player on that team. Oke. Ya, I mean that team still has Brook Lopez, masih ada Chris Middleton. I mean that's a hard to stop team gitu, kayak apa yuk lu mau ngelempar, oh Miami tiba-tiba mau ngelempar zone gitu, you got Dame gitu loh, kayak so what. Ya, ya, ya. Nggak jago banget gitu loh gitu. Ya You're gini loh, right, ya. Ya. mungkin Drew Holiday kalau dia ke Miami bisa memperlambat Dame, Hmm. Dame has never played with, dulu itu kasusnya sama Nurkic sama si Jamie Cullum, sekarang dia main Ya. sama Giannis sama K-Mid gitu loh. Oke, Kalau fair. misalnya Dame ke Miami, he's the best player on that team, bro. Oke, cool. Gitu. Um, Ya mungkin you dibanding gotta you apa gotta ya, ya feel. mungkin dibandingin sama playoff No, Jimmy no, ya, no, tapi no, no, no. but Dame carried Portland to the conference finals, man. Yang Lawan lebih Golden State. yang bikin gue lebih pede Dame ke Heat is the Spoelstra factor. Nah, itu That's menarik. that's that's my point.
Sepakat. Oke, nggak. I will give that credit to you. Spoelstra Hmm. tuh dengan kartu kayak apapun tuh emang Ya, bener sih. dan Kasih punya buff. senj- Ya, bener, punya bener, bener. senjata Nah, kayak Dame, so, nggak. gila. Still, Nah, apa namanya? I mean, tapi Dame and Giannis, Spoelstra could not stop. Gue tahu ini beda ya. hmm, hmm. Spoelstra could not stop Jokic and Jamal Murray. Gue tahu ini beda, Bi ya. But he couldn't gitu loh. Maksud gue, he can bring timnya ke final gitu, tapi against a really good duo Ya, ya. gitu. But to your point, Denver juga kan it's the other pieces-nya juga mendukung. That being said, defense-nya nggak bagus-bagus banget loh. Denver, oke. It was just enough. Mungkin juga ada kepercayaan, jangan-jangan nih, again, we are resting on the core assumption bahwa Mhm. defense wins you championships. Ya, Gitu. Dan itu sebenarnya ya mungkin kalau dilihat kumulatif ya, it has always been like that, seperti itu. mhm. But I mean faktor-faktornya selalu berhubungan gitu loh. It's defense tuh harus good enough sebenarnya menurut gue zaman ini. Secukupnya Good enough. defense-nya tuh harus cukup sebenarnya. Oke. If you have an offense that can beat any defense, then menurut gue defense itu penting, but ya dia turunlah dari nomor 1 jadi mungkin 2,5 apa 2 gitu. But again, this is where kita mungkin ada perbedaan pendapat, and Ya, gue pengen banget tahu pendapat yang nonton podcast ini sebenarnya mana yang lebih pede nih? Is it a bad deal, a good deal? Siapa yang menang? Apakah Dame akan mendapatkan cincin sebelum Chris Paul misalnya? Sama di Eyo. bawah. Do you like or hate this trade? Jelasin elaborasinya. Thank you, Bi. Udah mau dikontak dadakan. This is Box Out, and this emergency podcast is out.